Praise the Lord. Hallelujah. Puji Tuhan, Let's open with a haleluya. word of prayer. Mari kita berdoa. Dear Jesus, Tuhan Yesus, the King of Kings Raja di atas and the segala Lord of raja. Lords, Tuhan di atas segala we Tuhan. praise and worship you. Kami memuji dan menyembah Engkau. We thank you for who you are. Kami mengucap syukur untuk keberadaanmu. Lord, for the joy set before you. Tuhan, untuk sukacita yang ada. You humbled yourself. Untuk sukacita di depanmu, Engkau merendahkan diri. You endured the cross. Engkau menanggung salib. The word became flesh Dan firman menjadi manusia. to dwell amongst us, Dan tinggal bersama dengan kami. to lead us in a way that is eternal. Yang akan memimpin kami ke dalam hidup kekal. I ask you this morning Tuhan, saya minta to draw us once again, untuk menarik kami kembali. to come and worship you, Supaya kami datang untuk memuji, menyembah Engkau. not just with our words, Bukan dengan kata-kata kami saja, but with our lives. tapi dengan kehidupan kami. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen, amen. Amin. So, I want to make I don't like the word serving by itself. Saya sebenarnya tidak suka dengan kata melayani. It's only for those who just like to move around at the kitchen, helping behind the scenes. Itu sepertinya untuk orang-orang yang hanya lari-larian di dapur atau membantu di belakang layar. But serving is so central to being a Christian. Tapi melayani itu sungguh-sungguh penting dan adalah pusat dari kekristenan. So, as I'm thinking about the sermon today, Jadi ketika saya memikirkan tentang khotbah pagi hari and ini prayerfully preparing for the sermon, dan mempersiapkannya dengan penuh doa, I think there is no greater inspiration to understand that all serving, jadi tidak ada yang lebih besar daripada inspirasi pelayanan ini. whatever we are doing in our day-to-day lives, Apapun yang kita lakukan hari ke hari, spiritual or secular, apakah itu rohani ataupun duniawi, all our serving semua pelayanan kita should be directed to the chief servant, harus kita arahkan kepada Tuhan, the King of Kings and the Lord of Lords, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, in whom all things were created. yang menciptakan segalanya. Nothing was created that was not for him. Tidak ada yang diciptakan di dunia ini kalau bukan untuk Tuhan. Yet he came to serve God's people, Tetapi Tuhan mau datang untuk melayani umatnya, to serve the world. untuk melayani dunia. And Jesus said, follow in my footsteps. Dan kata Tuhan, ikutlah jejak kakiku. So all of a sudden, Dan tiba-tiba I have to rethink saya harus berpikir kembali, serving. apa itu melayani. And I became very inspired. Dan saya benar-benar jadi terinspirasi The moment I put serving begitu saya mengerti pelayanan atau melayani ini. alongside the king. Ketika saya mengerti bahwasanya melayani dan raja. So today, I have this title for the sermon for you. It's called Reserved for the King. Jadi pagi hari ini judul yang khotbah saya pagi ini adalah Hallelujah. Wow, you like it? I like it very much. Thank you, Pastor. Hallelujah. Haleluya. So you guys like the words reserved? Apakah saudara suka kata ini, diperuntukkan atau reserve? Now the COVID is quote unquote the COVID measures is lifted. Jadi kita tahu peraturan-peraturan COVID Do sudah you see a lot of diangkat. people in the streets? Apakah saudara lihat orang-orang di jalanan? How many of you going for lunch after the service? Berapa dari saudara mau pergi makan siang setelah ibadah ini? Now you are more worried than you were during the COVID. Sekarang saudara lebih khawatir daripada zaman dulu. Now you're looking for the word reserve on the tables you go to. Sekarang kita lihat di mana-mana semua meja itu sudah di-reserve. So in the church, Dalam gereja, some seats are labeled reserved. beberapa kursi itu di-label, Reserved for the pastor, for the speaker, sudah disisihkan untuk pembicara, untuk pendeta, for the deacons, for the elders. untuk diaken, untuk para penatua. There are other seats reserved for those who are physically not so mobile. Ada juga beberapa kursi yang disisihkan, dikhususkan untuk mereka yang mungkin cacat. In the corporate world, you have the word reserved. Di dunia pekerjaan juga ada kata reserve atau disisihkan, Special dikhususkan. positions reserved for the VIPs. Beberapa posisi itu disisihkan, dikhususkan untuk para orang penting. You go to the National Stadium, Saudara pergi ke National Stadium, it's the same. You have the grandstand. sama juga, semuanya juga ada tanda-tanda So lambangnya. is reserved a good word or a bad word? Jadi reserve itu kata yang baik atau yang buruk?
We like this word reserved. Kita suka kata ini. But of course, you don't want to be a reserve player Tapi kita juga tidak mau menjadi orang pemain cadangan istilahnya. in a competition or in the field. Kalau dalam satu perlombaan. Reserve But itu today we want to cadangan. talk about reserve for the king. Pagi ini kita mau berbicara mengenai disisihkan, dikhususkan untuk Tuhan. That as we serve God, Ketika kita melayani Tuhan, God's eyes are on those mata Tuhan tertuju kepada kita. who give up everything for Him. Yang menyerahkan segalanya untuk Dia. He remembers them. Tuhan mengingat. In Chinese, it says that 今生得百倍，来世等永生. Dalam bahasa Chinese-nya, That's to say, artinya, if you give up everything for the Lord, kalau saudara menyerahkan semuanya untuk Tuhan, you know, God will provide for all your needs in this world. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan saudara di dunia ini. But you will have eternal life, Dan akan mendapatkan kehidupan eternal kekal. abundance. Kehidupan dan kelimpahan yang kekal. So there's one investment Jadi ada satu investasi that provides for you not only in this world. yang bukan hanya hasilnya bisa dinikmati di dunia ini. When you invest your time, Ketika saudara investasikan Your energy. waktu, energi, your resources semua sumber daya in saudara the punya things of God's kingdom, dalam kerajaan Tuhan. because you worship the Most High God, Karena kita menyembah Tuhan yang maha tinggi. God promised you Ini tuh janji Tuhan. that you will have 100-fold on earth. Saudara akan mendapatkan 100 kali lipat di Praise, dunia ini. 100-fold on earth. Jadi saudara mau nggak 100 kali lipat? And then in the life after this time on earth, Dan juga pada kehidupan nantinya setelah kita meninggalkan you will dunia, have eternity. kita akan mempunyai kekekalan. Praise the Lord. Puji Tuhan. And we all have all these resources to invest. Dan kita punya semua sumber daya yang kita perlukan. So I want to challenge us all this morning. Jadi saya mau menantang saudara pagi ini. When the COVID is about to be over Ketika COVID ini sudah akan berakhir, and we are about to reactivate all our resources, dan kita akan mulai aktivasi lagi semua yang kita punya. be it your time, your talents, Apakah itu talenta saudara atau waktu saudara, amen, and your treasures, dan semua harta saudara, your money. uang. Begin to invest this Mari kita investasikan serving the Most High God. dengan melayani Tuhan yang maha tinggi. Hallelujah. Give the Lord a clap Haleluya, offering. mari kita berikan kemuliaan pada Tuhan. So my title of the sermon, Reserved for the King. Jadi judul khotbah saya adalah diperuntukkan bagi Tuhan. And there's an underlining statement that says, those reserved for the King Ada statement yang berkata, mereka yang diperuntukkan bagi raja shall be those who serve the King. adalah mereka yang melayani raja. We serve people knowingly or unknowingly. Kita selalu melayani orang-orang di sekitar kita apakah sadar atau tidak. The ushers at the door knowingly or unknowingly served me. Usher tadi di pintu sadar atau nggak sadar sudah melayani saya. The Bible says of God's people, you can be serving and entertain angels unaware. Alkitab berkata kita bisa melayani manusia dan juga melayani malaikat. So the posture of serving Jadi sikap hati kita ketika kita melayani is that very place when your life will become changed. itu maksudnya pelayanan itu akan mengubah hidup kita. And you will be met with wonderful opportunities. Dan saudara akan menemukan kesempatan-kesempatan yang berharga. When you begin to position yourself as a servant Ketika kita after the king. menempatkan diri kita sebagai seorang pelayan atau hamba. So I want to be reserved for the king. So saya mau disisihkan, dikhususkan untuk How many of raja. you want to be reserved for the king? Berapa dari saudara juga mau? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tuhan, haleluya. I came from a Buddhist Taoist family. Saya datang dari keluarga Buddha. We serve the community. Kami juga melayani masyarakat di sekitar kami. We serve the Cantonese clan. Kami melayani di klan Kantonis. Because we were not Christians, we worship other gods. Karena kami pada saat itu bukan Kristen, kami menyembah Allah yang lain. So we served other gods knowingly or unknowingly. Jadi kami menyembah Tuhan yang lain dengan sadar The ataupun tidak. father bring the children, Bapak-bapak bawa anak-anak mereka. and we do the rituals, Dan kami menjalankan semua ritual-ritualnya. not knowing that we were serving
the evil one unknowingly. Kami tidak sadar pada saat itu bahwa kami menyembah Allah yang lain. So I didn't understand serving. Pada saat itu saya kurang mengerti tentang melayani. But then I became a Christian. Lalu saya menjadi orang Kristen Just like I shared with you how I was served by Christians. dan saya sharing kepada saudara bagaimana saya dilayani oleh orang-orang Kristen. And the serving touched me. Dan pelayanan mereka itu menyentuh hati saya. And I begin to ask, what motivate the people I know to serve? Lalu saya mulai bertanya-tanya, apa yang memotivasi orang-orang ini untuk melayani? What motivate them to serve the way they do? Apa yang memotivasi mereka melayani seperti mereka melayani? My senior pastor, Pastor Yang, Senior pastor saya, Pastor Yang. he was a very promising young executive with DBS Land. Pada saat itu dia bekerja di DBS dan sangat-sangat sukses. When I knew him, he already has a condominium and a beautiful car. Pada saat saya mengenal beliau, beliau itu sudah punya Beautiful kondominium, sudah punya mobil, anak-anaknya sudah He gave up his time, tapi dia menyerahkan waktunya, his future, bahkan masa his depannya, career karirnya to build the church. untuk membangun gereja. He was leading a group of young people, Pada all saat itu dia students. memimpin pelajar-pelajar, anak muda. I went to his house. Saya pergi ke They were so rumahnya. warm. Sorry. They were so warm. Pada saat ke Hospitable. rumahnya mereka sangat hangat menyambut saya. And then I saw his mother, Auntie Jane. Lalu saya ketemu ibunya, Auntie Jane. She teach me to look at somebody and say, "Hi, sweet." Dia berkata kepada saya dan mengajarkan kepada saya kalau kita lihat seseorang kita berkata, She is so "Halo, sweet to manis." everyone. Dia sangat manis kepada semua orang. I went to the church Saya pergi ke gereja, and then I met Pastor Young's wife, who was a teacher then. saya ketemu dengan istri Pastor yang kebetulan seorang guru, Today, Pastor Daphne. namanya Pastor Daphne. That's what we call her. Kita panggil Pastor Daphne. She would come to the door. Dia akan datang ke pintu. Now, I was a 18-year-old boy at that Pada saat time. itu umur saya 18 Young tahun. man. Masih muda. She would come and hold my hand, not my palms, but my wrist. Pastor Daphne akan datang dan bukan menggandeng saya, bukan tangan saya ini, tapi She was pergelangan tangan. pregnant when she was doing all this. Pada saat itu Pastor Daphne sedang hamil. And she would lead me to the nicest seat in front. Dan Pastor Daphne akan menggandeng saya dan bawa saya ke tempat yang paling bagus di depan. I felt like the whole family was serving. Saya merasakan bahwasanya seluruh keluarganya itu melayani. I was so touched by that. Saya benar-benar terjamah sekali, tersentuh. My wife, family, Istri saya, my wife's mother, which is my mother-in-law, ibu mertua saya, she has been serving all her life. sudah melayani seumur hidupnya. When she came from China to Singapore, Ketika mertua saya datang dari China she ke was raised up Singapura, in the church, sudah masuk dalam gereja staying with Christian family. dan tinggal dengan keluarga Kristen. So she just was so hospitable, she loved to serve everyone. Dan ibu mertua saya itu senang sekali melayani semua orang. So she joined the volunteer group and she cooked for people younger than her. She's 70 years old, she cooked for people in their 50s. Ibu mertua saya ini dia volunteer untuk memasak bagi orang-orang yang jauh This lebih muda COVID dari dia. season, she is not allowed to serve. Pada saat COVID, dia tidak diperbolehkan untuk melayani. She was feeling so restless at home. Jadi di rumah tuh rasanya pengen gerak terus gitu saudara. She served everyone at home. Dan dia melayani semua orang di rumah. She is not ready to retire. Tidak mau pensiun dulu. Because inside of her, she's so full of the zeal of the Lord. Karena di dalamnya itu banyak sekali semangat untuk melayani Tuhan. My wife is serving. Istri saya juga melayani. She's serving as a pastor right now. Pada saat ini istri saya itu melayani sebagai seorang pastor. She takes care of all the things that I can't take care. Istri saya itu mengurus segala sesuatu yang tidak bisa saya Like the urus. children ministry. Anak-anak sekolah minggu, Like the faithfully teaching every Sunday at the Sunday school class. dan setiap hari Minggu itu melayani di ibadah sekolah minggu, The youth ministry. kebaktian anak muda. So she does everything. So istri saya melayani semuanya. But Pastor Ruby is not full-time in church. Tapi Pastor Ruby itu tidak melayani sepenuh waktu. She's a mother of my child. Dia itu ibu dari anak-anak saya. She is a professional accountant. Dan seorang accountant profesional. So we have a accounting business. Jadi kami punya bisnis accounting.
So we have staff in our company. Kami juga punya staf di perusahaan kami, So we do China ministry as well. dan kami juga melayani di ibadah bahasa Mandarin. We have traveled to China about 30 years. Kami sudah pulang pergi China sekitar 30 tahun untuk We pelayanan. planted many churches in China. Kami sudah tanam beberapa gereja di China. How do we do all this? Bagaimana kita melakukan semua ini? We use all our 14 days leave, Kami pakai semua 14 hari cuti dalam setahun. not for holidays, but Bukan untuk liburan, tapi untuk melayani Tuhan. and then we have our holiday after every time we serve. Jadi kami baru liburan setelah kami selesai pelayanan. Just share and then I have a nephew Saya juga punya satu orang keponakan who is right now pastor youth yang in yang juga melayani anak muda di Melbourne. and I have my other quote unquote. I just want to make it short because I'm not going to spend the rest of my time telling you how I'm surrounded with all the people who serve. Saya akan singkat cerita saja karena saya ingin saudara tahu bagaimana di sekitar saya semua itu pelayanan. Because my mother-in-law, Karena mertua saya itu melayani Tuhan. right now, the joy of the whole family serving God. Jadi sekarang itu ada sukacita yang besar, semua keluarga saya melayani Tuhan. My mother-in-law is reserved for the king. Ibu mertua saya itu dikhususkan untuk Tuhan. And now, the entire family is reserved for the king. Dan sekarang seluruh keluarga kami itu disisihkan, dikhususkan bagi raja. So Joshua said in a Jadi kata Yosua dalam Alkitab, choose this day whom you will serve. pilih hari ini siapa yang mau melayani. Hallelujah. Haleluya. And Joshua said, as for me and my household, Tapi Yosua berkata, untuk saya dan seisi keluargaku, we will serve the Lord. kami akan beribadah kepada Tuhan. My little girl, Angel, Anak saya yang perempuan Angel, I still call her little, but she's not that little anymore. saya bilang dia masih kecil, tapi sebenarnya udah nggak kecil-kecil amat. Okay, she is 10 years old, and my little girl Angel got baptized, and now she is already learning to serve in the children's church. Umurnya 10 tahun, sudah dibaptis, dan sekarang sedang belajar untuk melayani di ibadah sekolah minggu. What a joy. Satu sukacita besar. Let's give the Lord a clap offering. Mari berikan kemuliaan pada Tuhan. So in the Bible, in 1 Kings 19 verse 18, Dalam Alkitab, 1 Raja-Raja, pasalnya ke-19 ayat 18. you see the word reserve here. Ada satu kata, dalam bahasa Indonesia itu meninggalkan, tapi sebenarnya In the heat of all the challenges and battles, dalam kesusahan dan pada saat itu perang. Elijah the prophet, Nabi Elia who was standing for God, serving God, yang melayani Tuhan, he came to one place where he said, where are all the rest? It's almost like I'm the only one left serving. Nabi Elia datang satu tempat dan berkata, di manakah semua orang? Sepertinya cuma saya satu orang yang melayani. Elijah complained to God. Dan Nabi Elia itu komplain kepada Tuhan. In the New Testament, Dalam perjanjian baru, you have somebody who was serving like Martha in the Bible. Martha, Mary and Martha. di perjanjian baru ada orang-orang seperti Maria dan Marta yang melayani. And Martha complained to Jesus. Dan Marta itu komplain kepada Yesus. Look, I am serving, I'm working hard to serve everyone. Tuhan, saya melayani semua orang. But you see what happened when we serve. Dan saudara lihat apa yang terjadi ketika kita melayani. When your heart is pure Ketika hati kita murni and your heart is dedicated to serve, love, and worship God. dan hati kita itu kita persembahkan untuk mengasihi dan melayani Tuhan. God put the stamp reserved for the king Tuhan akan kasih satu cap dikhususkan bagi Tuhan upon you. pada saudara. And often Dan seringkali the stamp of approval will also be upon your children who will take after your footsteps. Dan seringkali hal yang sama juga akan dilakukan Tuhan kepada anak-anak saudara yang ikut jejak kaki saudara. So here, God says to Elijah, Jadi di sini Tuhan berkata kepada Nabi Elia, you are not alone. engkau tidak sendirian. I have reserved 7,000 in Israel. Aku akan meninggalkan atau menyisihkan 7.000 orang di Israel. Those who will not compromise, Mereka adalah orang-orang yang tidak berkompromi, will not be distracted to worship other gods, tidak akan menyembah ilah yang lain, but will stay faithful, tapi akan tetap setia, focused, fokus, and fruitful for the Lord.
dan berbuah bagi Tuhan. God says, I have reserved 7,000 of them Tuhan berkata, aku sudah menyisihkan 7.000 orang to be revealed. yang akan aku beritakan. Praise the Lord. Puji Tuhan. In Revelation 17, verse 14, Dalam kitab Wahyu pasalnya ke-17 ayatnya ke-14. you see the three words called, chosen, faithful. Ada 3 kata di sini, terpanggil, terpilih, setia. This would be the end of times. Ini adalah akhir zaman. And Jesus will be revealed as the King of Kings and the Lord of Lords. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. The same Jesus we are in church today for. Adalah Yesus yang sama yang kita sembah di gereja hari ini. In Revelation says that he is going to come as the King of Kings and the Lord of Lords. Kitab Wahyu mengatakan Tuhan akan datang dan akan menyatakan dirinya menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Praise the Lord. puji Tuhan. He will be the King of Kings, Lord of Lords. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. But who is he going to come with? Tapi Tuhan akan datang dengan apa atau siapa? He is going to come with those who have been called, Tuhan akan datang bersama mereka yang sudah terpanggil, who have been proven, who have been chosen. mereka yang sudah dipilih. Do you know how we get chosen? Saudara tahu nggak bagaimana caranya kita bisa dipilih? We get chosen when you make the right choices. Kita dipilih ketika kita mengambil keputusan yang tepat. We get chosen when we choose to serve God when we could have chosen not. Kita dipilih ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan pada saat kita juga punya pilihan yang lainnya. So many are called, but few are chosen. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. And amongst the chosen ones, fewer will stay on and be proven faithful. Dan dari mereka yang terpanggil akan hanya sedikit saja yang dipilih dan setia. So the COVID is like a test. Jadi seperti sebuah tes atau ujian. If God's people will remain called, chosen, and faithful. Apakah umat Tuhan itu akan tetap terpanggil, terpilih, dan setia? So those reserved for the King Jadi mereka yang dikhususkan untuk Tuhan shall be those who serve the King still. adalah mereka yang tetap melayani Tuhan. And those who serve the King Dan mereka yang melayani Tuhan have the three qualities. ada 3 kualitas. You hear God calling you Saudara mendengar Tuhan memanggil saudara to be separated from the world, untuk disisihkan dari dunia, to give your time to Him, untuk memberikan waktu saudara kepada Dia. your resources for His purpose, Semua sumber daya untuk Tuhan, your talents, talenta, your money, uang, your relationship. hubungan. So when we begin to do this, we serve Him. Jadi pada saat kita melayani Tuhan, He chooses you Tuhan memilih saudara because of your response to Him. karena saudara meresponi panggilan Tuhan. And then while you continue to serve God with the joy of the Lord, Dan ketika saudara terus melayani dengan sukacita, the joy of the Lord will help you endure. sukacita Tuhan ini akan membuat saudara bertahan. Amen. Amin. You will tahan. Saudara akan bertahan, You won't boleh tahan. tetap akan bertahan. Hallelujah. Haleluya. So let's look at the purpose for every creation. Jadi mari kita lihat tujuan dari semua penciptaan Tuhan. Ask your neighbor next to you, do you know why are you sitting next to me? Tanya tetangga saudara yang duduk di samping saudara, tahukah kamu kenapa kamu duduk di samping saya hari ini? We are all created to serve God. Kita semua diciptakan untuk melayani Tuhan. So take the word serve away. Jadi kata ini melayani. You don't deserve to be reserved. Sebenarnya saudara itu tidak layak untuk dikhususkan. We are all created to serve. Kita semua diciptakan untuk melayani. That's why we have skillful hands. Makanya kita punya tangan-tangan We yang have bisa clever berkarya. brains. Clever brains. Kita punya otak yang kita bisa pakai untuk memikir. That's why we have eloquent speech. Karena itu kita juga bisa berbicara dengan fasih. So whatever function you are able to perform, Jadi apapun fungsi yang bisa kita lakukan, those functions is for a purpose. fungsi itu semua pasti ada tujuannya. And the purpose is connected to God. Dan tujuan ini pasti terhubung dengan Tuhan. My wife can sing very well. Istri saya bisa menyanyi dengan bagus sekali. When she was in college, Pada saat dia masih di college, she represent college and she represents Singapore in singing in the choir.
Dia mewakili college-nya dan juga mewakili negara Singapura itu untuk nyanyi di KUR. There was one time she was going to go for a tour around Europe through singing. Jadi ada satu masa istri saya itu harus pergi ke Eropa untuk tur menyanyi. She raised the money for her air ticket, Jadi dia menggalang dana and untuk she was bayar ready to tiket go to sing. dan udah ready untuk menyanyi. She suddenly lost her voice. Dan tiba-tiba dia kehilangan suaranya pada waktu itu. So she has a special role in the entire, what you call Les Miserables kind of production. Pada saat itu istri saya itu punya peran yang sangat penting pada produksi musikal itu. And all of a sudden, she's going to be put aside. Dan tiba-tiba karena kehilangan suara harus dikesampingkan. So she cried. Jadi dia menangis pada saat itu. She said, God, why? Dia bertanya, Tuhan kenapa? I haven't had any chance to travel out of Singapore before. Saya belum pernah keluar dari Singapura sebelumnya. Now the opportunity to represent Singapore and represent my school, I'm going to miss it. Dan ini satu-satunya kesempatan untuk saya pergi mewakili Singapura, mewakili college untuk menyanyi, tetapi saya akan dikesampingkan begitu saja. Cut the long story short. Singkat cerita, She cried to God, and she said to God, God, if you will heal me and I can go, I will. God asked her if you will dedicate your voice to me. pada saat itu dia menangis berseru kepada Tuhan dan bilang begini pada Tuhan, Tuhan kalau engkau menyembuhkan suaraku, aku akan mendedikasikan, mempersembahkan suaraku untuk melayani engkau. It was a difficult thing for a 17-year-old girl. Tidak mudah bagi seorang cuma umurnya 17 tahun pada saat itu. She answered God and she said, God, if you heal me, I get to go. I know you want me to dedicate my voice to you, and I will never, with my voice, sing any secular songs. Ini yang dia janjikan kepada Tuhan. Tuhan, jika engkau menyembuhkan suaraku, aku dan bisa pergi dan bisa menyanyi di Eropa, aku akan mendedikasikan suara ini untuk melayani engkau dan tidak mau menyanyi lagi lagu-lagu sekuler. Do you know what happened to her? Dan saudara tahu apa yang terjadi? She got instantly healed. Pada saat itu disembuhkan secara instan. Her voice came back. Suaranya kembali. Should I say God gave her even better voice? Bahkan Tuhan memberikan suara yang lebih bagus lagi. She finished her tour. Jadi dia menyelesaikan turnya. She came back and she led in service one Sunday. Dan pada saat itu dia kembali dan pada saat itu ibadah hari Minggu. When she sang, Pastor Young was looking around. Pada saat istri saya menyanyi sampai pastor yang itu melihat-lihat. What happened? Where did that voice come from? Apa yang terjadi? Ini suara siapa? Because her voice quality changed. Karena kualitas suaranya berubah, saudara. There was an anointing in her voice. Ada urapan dalam suaranya. There was strength. Ada There was kekuatan. clarity. Ada kejernihan. If I can use the word, even heavenly. Bahkan saya bisa mengenal kata ini, seperti suara surga. So her worship leading becomes so anointed from that moment on. Jadi pada saat itu dia pimpin pujian begitu luar biasa. Praise the Lord. Hallelujah. Puji Tuhan, haleluya. So we are created to serve God Jadi kita itu semua diciptakan untuk melayani Tuhan. with all we have. Dengan semua yang kita miliki. I use all my brains, all my energy to serve God. Saya pakai semua energi saya, otak saya untuk melayani Tuhan. All my creativity. Semua kreativitas saya. So I tell everybody in the church, Jadi ini yang saya katakan kepada semua orang if di you are gereja. very successful in the marketplace, Apabila saudara sukses sekali di dunia kerja, your talent is well used in the marketplace for the people around. dan talenta saudara itu dipakai sekali di dunia kerja. But remember, your talent is given by God. Ingat bahwa saya talenta itu diberikan oleh Tuhan. And the first place to offer that talent should be sanctified and set apart for God, that very talent. Dan tempat yang pertama untuk talenta itu dipakai adalah di rumah Tuhan. Ketika kita belajar untuk menggunakan talenta dan semua sumber daya yang kita punya To serve God, untuk melayani Tuhan, just look at how God is going to multiply every of those talents. lihat bagaimana Tuhan akan melipat gandakan The talenta-talenta way He itu. multiplied the 5 loaves and the 2 fish. Seperti Tuhan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. And how you will have 100-fold Dan bagaimana saudara akan menikmati 100 kali lipat plus eternal life. plus kehidupan yang kekal. Praise the Lord. Puji Tuhan. So we are created to serve.
Jadi kita itu diciptakan untuk melayani. Do not come to church just to receive. Jangan datang ke gereja hanya untuk menerima saja. As the COVID is to be over, COVID ini sudah akan berakhir and as we can come back and meet together, dan kita sudah boleh ketemu kembali dan melayani kembali. we pray that we will see 100 people all become servants Kita berdoa supaya kita bisa melihat 100 orang semuanya menjadi pelayan in the church. dalam gereja. Amen. Amin. We will all come earlier. Kita semua akan datang lebih pagi. We will leave a bit later. Kita semua akan meninggalkan gereja sedikit telat. We'll all be serving. Kita semua akan melayani. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Puji Tuhan. See, this is the heart of the message. Ini adalah pesan dari khotbah saya pagi ini. But I'm going to encourage you with the rest of it really quickly. Saya akan dengan cepat saja. So Christ himself patterned a life of serving Jadi Kristus sendiri itu memberikan contoh bagaimana seharusnya melayani, that we should follow. yang harus kita teladani. So Christ served. Jadi Kristus melayani. The people whom God used to bless me, they serve. Dan orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani saya, mereka juga melayani. Those who are fruitful and effective in the marketplace, they serve. Mereka yang fruitful, yang berbuah hidupnya di dunia kerja, mereka juga melayani. So serving should go back into the centrality of our life. Jadi melayani itu harusnya menjadi fokus dan pusat dari kehidupan kita. So parents, go back and train your kids to serve. Jadi orang tua di sini, mari kita mengajarkan anak kita untuk melayani. Hallelujah. Haleluya. I want to talk briefly about my spiritual father. Saya mau bercerita sedikit mengenai bapak rohani saya. The first time I went to China with him, Pertama kali saya berangkat ke China dengan bapak rohani saya ini. I was there to partner with him to do the work of missions. Saya bersama-sama dengan dia bermitra untuk pekerjaan misi. We went to the national service before. So kami sama-sama pada saat itu melayani di I went to, my wife didn't. Saya pada saat itu NS bersama dengan dia. But my wife is very garang. Tapi istri saya tidak NS, tapi dia garang. So when we went for missions, we do not bring the big luggages with 4 wheels. Jadi pada saat kita berangkat untuk misi ke China, kami tidak bawa kayak koper-koper besar dengan 4 roda. Because going to missions is not going for a holiday. Karena misi itu bukan seperti liburan. So we put everything, we roll up, we pack it on a backpack. Jadi kami gulung semua barang-barang, taruh di backpack, ransel. So that was the early days when I went to China with my spiritual father. Jadi itu sudah lama sekali pada saat saya ke China bersama dengan bapak rohani saya. You know, when we got there, my spiritual father, he came. Pada saat saya ke sana, bapak rohani saya ini datang And he brought us to YMCA hostel. dan bawa kami ke hostel YMCA. When we got there, we were so surprised. Pada saat kami sampai, kami kaget. It was like going to Bali Island. Seperti pergi ke Bali, It was like going to Phuket. seperti ke Phuket. Because when we got into a YMCA hostel, Pada saat kita ke hostel YMCA itu, there was a beautiful fruit basket. ada keranjang isinya buah-buahan. There was flowers, petals of flowers arranged in the shape of a heart on the bed. Ada rangkaian bunga, bentuknya seperti love, saudara, di atas ranjang. And I looked at my wife and I was like, Dan saya lihat ke istri saya, apa ini? Kaget. did we get into the wrong room? Apa kita masuk ke kamar yang salah? And I saw on the table the reserved card. Dan saya lihat di atas meja ada kartu yang berkata reserve. Reserved, specially for Pastor Samuel and Ruby, the servants of God. Ditulis seperti ini, saudara. Reserve untuk Pastor Samuel dan Ruby, pelayan Tuhan. This is the first time I gone on any mission that I'm received this way. Ini pertama kalinya saya pergi misi dan ada hal-hal seperti ini. But I realized that I did not serve people who come to my church the way, at that time, the way I was received. Tapi saya menyadari pada saat itu saya tidak melayani seperti orang-orang melayani saya di gereja saya sendiri. So here it is, I went to serve. Jadi saya ke sana untuk melayani, But there are so much about serving that I still do not know and do not have. tapi banyak sekali hal tentang pelayanan dan melayani yang saya belum mengerti. That experience opened my eyes.
Tapi pada saat itu membuka mata saya, pengalaman itu. And now I know how to receive the servant of God. Dan sekarang saya mengerti, oh ini caranya untuk menyambut pelayan Tuhan. From then on, I humbled myself. Pada saat itu mulai saat itu saya merendahkan hati. I learned from my spiritual father Saya belajar dari bapak rohani saya, how to serve the king. bagaimana melayani seorang raja. Because all I knew was to do mercy work. Karena pada saat itu semua yang saya mengerti adalah pelayanan biasa. All I knew was just to help those who can't help themselves. Pada saat itu yang saya mengerti tentang pelayanan adalah membantu orang, mereka yang tidak bisa, yang dalam kesusahan. But I don't understand another aspect of serving, Tapi saya tidak mengerti satu aspek lagi tentang pelayanan, the excellence in serving. yaitu excellent, perfect gitu saudara pelayanannya. My serving lacked the extra factor Pada saat itu pelayanan saya kurang satu faktor to serve the king. untuk melayani raja. So, all I want to say is this: Jadi ini yang mau saya katakan, keep learning serving. teruslah belajar untuk melayani. Amen. Amin. One of the things, so Christ himself patterned a life serving that we should follow. And it says here, Jadi Kristus sendiri memberikan contoh satu kehidupan melayani yang harus kita teladani. the way Jesus served is different from the way the world serves. Cara Yesus melayani itu sangat berbeda sekali dengan cara dunia itu melayani. So you read, just like you read that in this passage in Matthew 20, Dan kita baca pada kitab Matius pasalnya ke-20, God differentiate the people who do not know him, how they view serving. Tuhan itu memberitakan kepada kita bagaimana orang-orang tidak mengenal dia itu melihat pelayanan. And those who follow him, how we ought to serve. Dan mereka yang mengikuti Yesus bagaimana mereka harus melayani. So Jesus came as a leader, Tuhan datang sebagai seorang pemimpin. but the leadership he demonstrates is a servant leadership. Tapi pelayanan yang Tuhan kasih contoh kepada kita adalah pelayanan seorang hamba. The extent of the serving is a second mile serving. Jadi itu pelayanan kepemimpinan tetapi sebagai hamba. Or should I say the extra mile serving? Itu adalah pelayanan yang ekstra. So Jesus said, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give. Ini kata Yesus, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. So most of the time we serve to receive applause, Jadi seringkali kita melayani itu supaya kita menerima aplaus, to receive affirmation, untuk menerima peneguhan, pujian, to receive promotion, untuk menerima promosi, to receive authority. untuk menerima kuasa. But Jesus came to serve, Tapi Tuhan Yesus datang untuk melayani, not for the same things. bukan untuk hal-hal seperti ini. Jesus came to serve, to give life. Tuhan datang untuk melayani, untuk memberikan kehidupan. Amen. Amin. Imagine right now you go home, Saudara bayangkan pada saat ini saudara pulang ke rumah, you wash dishes, cuci piring, you serve your family. dan melayani keluarga saudara. It is not because I want the house in order. Bukan karena saya mau rumah tertata rapi, We serve because we love. kita melayani karena kita mengasihi. All of a sudden, the house is different. Dan tiba-tiba rumah itu akan menjadi berbeda suasananya. Because Jesus serving has flowed into the house. Karena pelayanan Tuhan Yesus sudah mengalir dalam rumah itu. There is, in the journey of learning to serve, Ini adalah sebuah perjalanan untuk belajar mengenai melayani. I learned to serve without reserve or without reservation. Saya belajar untuk melayani tanpa syarat. So when I serve, Ketika saya melayani, I do not hold back. saya tidak menahan-nahan. The Bible says, love the Lord with all your heart, Kata Alkitab, with all your mind, with all your kasihilah Tuhan strength, and dengan with all your segala might. kekuatanmu, dengan segala kekuatanmu. Yes. Do you know all of those words require you to sweat? Apakah saudara sadar bahwasanya semua itu membuat kita itu harus mengeluarkan tenaga? It required tears. Kita akan keluar keringat, keluar air mata. I love you so much. Saya mengasihi saudara. My heart longs for you.
Hati saya merindukan, saudara, So you tear. sampai keluar air mata. With all your mind. Dengan semua pemikiran. When others are asleep, you are still awake. Pada saat semua orang sudah tertidur, saudara masih You're bangun. still thinking the best arrangement. Masih memikirkan apa yang terbaik. With all your might. Dengan segenap kekuatan. Like we worship and we move. Seperti kita memuji menyembah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So all of the worship Jadi semua penyembahan kita and all of the love dan semua kasih kita involve all the serve. dibutuhkan ketika kita melayani. Amen. Amin. Hallelujah. So next week onwards, we'll all come sweaty. Jadi mulai minggu depan kita akan datang, kita akan keringetan, Because saudara, we'll di sini. worship with Kita all mau our memuji heart. Tuhan Hallelujah. dengan segala semua hati kita, semua kekuatan kita. Praise the Lord. Puji Tuhan. Here it says, each of you should use whatever gift you have. Di sini katanya kita harus menggunakan apapun yang kita punya. Hallelujah. Haleluya. Turn to your neighbor and say, I know you have a gift. Bilang ke tetangga saudara, saya tahu engkau punya talenta, punya hadiah. Hallelujah. Use it to serve. Pakai untuk melayani. Amen. Amin. So we all have a gift. Kita semua punya hadiah, punya talenta, saudara. Use it to serve. Amen. Kita pakai untuk melayani. And then it says here, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Sorry. Here it says, if anyone speaks, in the same scripture, sorry. Di sini dikatakan kalau seorang berkata-kata, Yes, can you see? If anyone speaks, they should do so and speak the very words of God. dikatakan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan That is to firman say, Allah. when I'm serving, I do not say what I want to say and what I like to say. Ini artinya pada saat saya melayani, saya tidak suka-suka berbicara, saudara. Amen. Amin. Hallelujah. And it says that if anyone serve, they should do so with the strength God provides. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Hallelujah. Haleluya. So Martha in the Bible, Mary and Martha in the Bible, when they serve, you can see the picture here. Wow, this lady, this Martha talk to Jesus like that. Apa? Jadi saudara lihat Why Maria like dan that? Marta pada saat melayani. No, Ketika why so unfair? Marta seperti itu berbicara kepada Yesus. Why Mary can sit down and listen and then you see I am so busy. Apa? Nah, seperti itu sikapnya saudara. Kenapa Maria bisa mendengar khotbah, tapi saya mesti kesana kesini mondar-mandir untuk pelayanan. So when we serve, we also learn to serve. Ketika kita melayani, kita juga belajar tentang We learn pelayanan. to serve with the strength of God. Kita belajar untuk melayani dengan kekuatan dari Allah. So when I serve, I tell you, okay, let me tell you, when I was in China, they want me to preach for 8 hours. Ketika saya di China, mereka mau saya berkhotbah selama 8 jam. How does it go? It goes like this. I thought I finished a 45-minute session. Jadi seperti ini saudara, saya menyelesaikan 45 menit And I khotbah. said, in Jesus' name, I close the prayer. Dan saya berkata, I dalam close the nama meeting in prayer. Yesus, amin. Selesai doa penutup. They still sit down there and look at you. Jadi mereka tetap duduk di sana saudara, melihat kepada saya. Then I look at the leader and say, Dan saya melihat kepada pemimpin gereja, then the leader walk up to me bagaimana? and say, I think they want you to continue. Jadi mereka datang pada saya, katanya sepertinya mereka masih mau pastor berkhotbah. I scratch my head. I say, what's next? My notes, I got to search for it. What's next to share? Saya garuk-garuk kepala, saya lagi cari-cari bahan apa lagi yang bisa saya khotbahkan saudara. And I continue to share. Dan saya terus berkhotbah. I finish another session. Saya selesai 45 I'm menit, thirsty. saya haus, I lost my voice. udah kehilangan suara, I close in prayer. saya tutup dengan doa, They still look at me. mereka masih melihat kepada saya. Then the leader come and tell me, Dan pemimpin gereja datang lagi ke saya. they have come, some of them have come from a long way. Beberapa dari mereka datang dari tempat yang sangat They jauh. have walked 2 hours on their feet to be here. Mereka jalan kaki 2 jam cuma untuk dengarkan khotbah. Whether you finish or you don't finish, Apakah pastor selesai atau they are tidak? still staying until later in the night. Mereka tetap akan ada di tempat ini, stay di sini sampai malam. When there is really nothing more. Benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi saya saudara. You know, then I begin to say, Jesus help me, I'm not used to this. Dan saya mulai berkata kepada Yesus, Tuhan tolong saya tidak biasa I dengan have to keadaan learn seperti to ini. serve. Saya harus belajar bagaimana melayani. So I asked other pastors who can do it. Saya minta pastor lain yang bisa menggantikan.
they explained to me how it works in China. Dan mereka akhirnya menjelaskan kepada saya, oh seperti inilah pelayanan di China. You know, now I learn to serve with the strength of God. Jadi sekarang saya belajar untuk melayani dengan kekuatan Allah. Praise the Lord. Puji Tuhan. And I'm not as tired as I used to. Dan saya sudah tidak capek lagi seperti dulu. I want to encourage all of you as we return back and we begin to serve. Dan saya ingin mengajak saudara ketika kita kembali untuk melayani, We must learn to serve in God's way. kita harus belajar untuk melayani dengan caranya We Tuhan. must learn to tap on Him Kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan and draw strength from Him dan meminta kekuatan dari Tuhan. so that everything you do Supaya apapun yang kita is kerjakan, so anointed. itu diurapi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. How many of you want to become so anointed in everything you do? Berapa dari saudara yang ingin apapun yang saudara kerjakan itu diurapi oleh Tuhan? For example, when you cook, you need anointing. Seperti ketika saudara memasak, perlu urapan Tuhan. Is that correct? Benar nggak? For example, my brother, when he choose songs, I think he scratch his head. Seperti saudara saya ketika dia memilih What song am lagu, I singing this morning? mungkin dia garuk-garuk kepala, mau nyanyi lagu apa? Is that correct? And you say, God, help me, give me your anointing. Dan kita berkata, Tuhan bantu, Tuhan kami perlu Hallelujah. urapan-Mu. Haleluya. And I can tell you, everything you do, you can bring this into your workplace. Dan hal-hal seperti ini kita bisa bawa bahkan dalam pekerjaan kita. There is a brother who is an IT director in a shipping company. Ada teman saya seorang brother, dia adalah direktur IT di He satu has perusahaan hundreds of perkapalan. computers at that time. Ada ratusan komputer That his shipping transactions was reliant on. ratusan komputer yang akan mencatat semua transaksi perkapalan. One day, the network failed. Satu hari networknya gagal, saudara. And I do not know how the computers are interconnected. And he told me he could not, his big problem is to find out which computer out of the hundreds is the one that is causing the problem. Jadi pada saat itu ratusan komputer itu mati, saudara, dan dia itu sampai stres dan berpikir yang mana yang bikin permasalahan ini dari ratusan itu yang mana. He don't know where salah. Dia tidak tahu yang mana yang salah. And then we prayed with him. Dan kemudian kami berdoa bersama-sama dengan He dia. had to leave the cell group right now to go and troubleshoot the problem. Dia harus meninggalkan cell group dan harus kembali ke perusahaannya untuk mengatasi problem When itu. he got there, Ketika dia sampai in less than 1 hour, dalam 1 jam, he kurang, called back. dia telepon. He said, wow, I don't know what happened. Dia berkata, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Instead of powering all the computers, Bukannya dia nyalakan komputer satu persatu, he walked around the computers. dia tapi berjalan mengelilingi He just komputer-komputer prayed. itu dan berdoa. God, show me where the problem is. Tuhan tolong tunjukkan komputer yang mana yang bermasalah. Then he saw one cable on the floor that was not properly placed. Dan tiba-tiba dia melihat ada kabel di lantai yang tidak ditaruh semestinya. He went to troubleshoot the computer that is next to that cable. Dan dia cuma membetulkan komputer yang dekat kabel itu saja. And straight away the problem was solved. Dan langsung semua permasalahannya teratasi. The problem that caused the whole company to shut down for half a day. Satu masalah kecil yang membuat perusahaan itu harus tutup selama setengah hari. He solved this in less than 1 hour Diatasi kurang dari 1 jam. because of anointing. Karena urapan Tuhan. And why can he call upon this supernatural reserve? Dan bagaimana dia bisa memakai kekuatan supernatural ini? Because he's reserved by God and because he served the king. Karena dia melayani Tuhan dan dia dikhususkan untuk Tuhan. Hallelujah. Woo. Haleluya. Any students here? Apakah ada pelajar-pelajar di sini? If you are studying, Kalau masih belajar, can I tell you a tip? saya kasih saudara satu tips. Study for the king. Belajar untuk raja. I want to get first. I want to get. Okay, don't think about first, right? I want to get all that I need to know. I should know. Saya ingin saudara punya satu sikap. Semua yang saya perlu tahu, saya mau tahu. The way the question should be answered, I will answer them the way they should be answered. Bagaimana cara menjawab pertanyaan, saya akan menjawab persis seperti yang ditanya. Why? Kenapa? Because God, you are the one who placed me here to learn these things. Tuhan, karena Engkau yang menaruh saya di tempat ini untuk belajar And I ini. learn these things for you.
Dan saya belajar hal ini untuk Engkau, so that Tuhan. I can be in the position of influence anywhere you put me in the future. Supaya saya bisa ada di posisi yang berpengaruh apapun di masa depan. To be the Daniel, to be the Paul. Untuk menjadi To be the Daniel, Joseph menjadi for you. Paulus, menjadi Yusuf untuk Engkau. I don't do it for money. Saya tidak mau melakukannya untuk I don't do uang, it for fame. tidak melakukannya untuk ketenaran, I don't do it for good life. tidak untuk hidup yang nyaman, Because I do it for you. tapi aku mau melakukannya untuk It's Engkau. an honor Tuhan. and a privilege to serve the King. Sebuah kehormatan untuk melayani Raja. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Woo! So, tell your neighbor again, you have a gift. Jadi bilang kepada tetangga saudara, engkau punya hadiah. You have many gifts. Kau punya banyak sekali hadiah atau talenta. But remember, tell your neighbor, the gifts are not for yourself. Tapi ingat, talenta atau hadiah ini bukan untuk kita sendiri. The gifts must be used. Harus dipakai, The gifts cannot be buried. dan tidak bisa Yes, you cannot bury your gift tidak on the bisa floor. dikubur, tidak bisa dikubur di tanah, saudara. You must take it out and use it. Mesti dipakai. Praise God. Puji Tuhan. Tap your neighbor. You are allowed to do that. Tap your neighbor. Tap bahunya tetangga kita katakan. So you see two hands. Jadi kita lihat Next slide, ada thank you. It's I moved on already. So we receive our gift. So can you see? The gift with your hands are two things. Number one, serve. hal yang pertama melayani. The other one is love, worship God. Dan tangan yang sama dipakai juga untuk menyembah Tuhan. So your gift is for two purposes, not for yourself. Jadi ada dua tujuan dari talenta yang Tuhan berikan. The gifts you have is to serve people. Satu, dipakai untuk melayani orang lain. Are you a good chef? Apakah saudara seorang juru masak yang bagus? Please, I tell you, you are not cooking food for yourself only. Tidak hanya saudara masak untuk diri sendiri. Hallelujah. Hallelujah. Because then you become very fat. Kalau enggak saudara jadi gemuk. If you are a good chef, Kalau saudara pandai memasak, your gift is not for yourself. talenta ini bukan untuk diri sendiri. You are a good chef, your gift is to serve others. Kalau saudara pandai memasak, saudara harus pakai untuk melayani orang lain. Can I tell you now, if the COVID restriction for eating is lifted, Saya katakan pada saudara, kalau semua peraturan COVID untuk makan itu dicabut, are there chefs here who can cook very well? apakah ada juru masak di sini yang pandai sekali Praise memasak? God, I see hands all over the place. Saya lihat banyak sekali tangan-tangan terangkat. Hallelujah. Let me tell you, when you start to cook good food, Kalau saudara memasak makanan enak, a lot of people will come to this church. banyak orang akan datang ke gereja ini. Free nasi. Nasi gratis. Nasi berani. No, sorry, salah. It's Indonesia, Javanese food, Mungkin makanan Jawa, makanan Indonesia. all the nice delicacies. Semua makanan yang enak-enak, saudara. When you begin to serve, people will come. Pada saat saudara mulai melayani, orang-orang akan datang. They say the food is very good. I'm not here to listen to Pastor Stephen. Katanya, oh makanan di sini enak-enak, saya datang bukan untuk mendengar khotbah Pastor Stephen. Wow, the food here is very good. Tapi saya datang sini, wah makanannya benar-benar enak. Are you coming again next week? Datang lagi nggak minggu Yes, depan? I'm coming. Ya, datang. Are you going to serve good food again? Apakah minggu depan juga ada makanannya nggak? So what happened? When you serve God with your cooking, they come. Ketika saudara melayani dengan melalui masakan, orang-orang akan When their datang. tummies are full, Mereka akan datang, Their hearts will be mereka open. kenyang. Ketika perut mereka kenyang, hati akan terbuka. so you thought, oh, I don't have the gift to preach. Jadi mungkin saudara berpikir, saya tidak punya talenta untuk berkhotbah. Did you see from this example that you can serve God Tapi contoh ini mengatakan saudara juga bisa melayani Tuhan with your talent? dengan talenta yang saudara punya. So it's to serve others Jadi dipakai untuk melayani orang lain and to serve God. dan untuk melayani Tuhan. This is very important. Sangat-sangat penting, saudara. So if you don't serve, Kalau saudara tidak there will be melayani, no good works coming out. tidak ada pekerjaan baik yang akan keluar. If you feed people, Ketika saudara memberi makan orang lain, that is good works. itu adalah pekerjaan yang baik. Now, let your light so shine before men that they may see your good works. Now, how can people see your good works if you do not serve? Hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang So baik. really, good works is about serving. Jadi pekerjaan yang baik itu adalah pelayanan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amin. Amen.
Amin. So you want to be a good servant in your school, a good servant in the marketplace, a good servant in the community. Hallelujah. Jadi kita mau menjadi pelayan yang And a baik good servant in the church. mau menjadi pelayan yang baik di tempat So that when kerja, you di keep sekolah, di on gereja. keeping on doing good works, Jadi kalau kita terus melakukan pekerjaan yang baik, you glorify your Father in heaven. kita memuliakan Bapa kita di surga. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. If you are a good author and you write books Apabila that the saudara children are helped, adalah pengarang yang baik dan saudara menulis untuk Tuhan, that is good works. itu adalah pekerjaan yang baik And God get the glory. dan Tuhan If you cook dipermuliakan. well, God get the glory. Kalau saudara masak dengan baik, Tuhan mendapat kemuliaan. But remember, whatever you do, Apapun yang saudara kerjakan, you will have to do it with all your heart. saudara harus mengerjakannya dengan sepenuh hati. You have to squeeze everything out of your heart like the way you squeeze out the Colgate. Saudara harus terus peras semua yang saudara punya seperti saudara itu peras odol. Or some of you, your Colgate, use halfway, you throw already, change new one. Atau mungkin sebagian dari saudara udah pakai Colgate setengah jalan langsung dibuang aja. But I serve God like the way I squeeze the Colgate until the last part, and then on top I still flip over. Tapi saya melayani Tuhan, saya peras semua seperti saya tuh peras saya punya odol sampai ke ujung-ujungnya saudara. That's how I serve my God. Itu caranya bagaimana saya melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Clap the hands, praise the Lord, Berikan hallelujah. kemuliaan pada Tuhan. Two kinds of service contrasted. Jadi ada dua tipe pelayanan, ada And perbandingannya. both are Christian. Dua-duanya Kristen. On the left one, Yang sebelah kiri, when he serves, he says, it's all about you, Jesus. yang sebelah kiri mengatakan ketika saya melayani semuanya itu tentang Engkau Tuhan. The second one is after he led the worship very well. Yang kedua setelah pimpin pujian, You say, how about me, Jesus? bagaimana dengan saya Tuhan? You see two types of serving. Ada dua tipe There are pelayanan. Christians in church that serve and say, I serve so well, I serve so hard. Ada dua tipe orang Kristen di gereja yang melayani. Saya sudah melayani dengan Surely I sekuat tenaga. deserve something from you, Jesus. Pasti saya dapat sesuatu dari Engkau Tuhan. But there is another one that serve. Tapi ada satu tipe lagi yang melayani. He says, not my ways, but your ways. Berkata, bukan jalanku Tuhan tapi jalanmu. Not my style, your style. Bukan style saya Tuhan tapi style Engkau. So here it is in Matthew 25, verse 23. Jadi dikatakan pada kitab Matius pasal 25 ayat ke-23. This servant served because his heart is so in love with his God. Pelayan ini melayani His Tuhan master. karena sangat-sangat mengasihi Tuhan. He wants to give only the best to the Dia mau master. memberikan yang terbaik kepada Tuhan. So his Lord said to him, well done, good and faithful servant. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali You have been perbuatanmu. faithful over a few things. Engkau sudah baik dan setia. I will make you ruler over many things. Aku akan membuat engkau memimpin dari banyak hal. Enter into the joy of the Lord. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan I want to Tuhan. encourage you. Saya ingin ngajak saudara, When doesn't matter where you work dimanapun saudara bekerja, or the nature of your job. apapun jenis pekerjaan saudara, Whenever you work, you go the extra mile not because your company will give you bonus. saudara bekerja lebih bukan karena saudara mengharapkan bonus. You go the extra mile because you say, God, because you created me for good works, I have the ability to do so well. Saudara bekerja lebih dari yang seharusnya bukan karena I will give bonus, you, tapi karena whatever Tuhan. I do, it will be nothing less than the very best. Apapun yang saya lakukan tidak akan kurang daripada yang terbaik. So God will see from heaven. Tuhan akan melihat dari surga. And he says, you are very good. Your boss, the pacu don't know tatolo. The eyes don't know where, cannot see what you do. Dan Tuhan akan berkata, wah masa bos kamu nggak bisa melihat But kamu God bekerja said, I begitu saw baik?" everything. Tapi kata Tuhan, aku melihat semuanya. So you will be, and God will say to you, well done, good and faithful Dan servant. Tuhan akan berkata, hambaku yang baik dan setia. So your boss did not say to you, well done, good and faithful servant. Mungkin bos saudara tidak berkata Maybe demikian. your boss took what you do so well and give it to his favorite. Wow, you did so well this project, I put under his name. Mungkin saudara bekerja dengan baik, tapi bos saudara tidak menghargai, malah menghargai orang lain. Still, you will do your very best, Tapi saudara akan tetap bekerja dan memberikan yang terbaik. and God will see. Dan Tuhan melihat. Then you know what? God says, never mind. Dan Tuhan berkata tidak apa-apa, Never mind this guy. tidak apa-apa orang lain ini. Whatever you have done it for me. Apapun yang saudara kerjakan, I saudara can kerjakan see. untuk saya. And you know what? God say, I am pleased with you. Very good. Well Dan done. Tuhan berkata, aku senang. Enter into the joy of the Lord. Masuklah dalam kebahagiaan. So you know what? Doesn't matter those people around you, you're full of joy.
dan tidak peduli dengan orang-orang lain, kita selalu Why? bersukacita. Because the Kenapa? joy of the Lord become your strength. Karena sukacita dari Tuhan itu jadi kekuatan kita, saudara. Hallelujah. Haleluya. This is a season for church to shine. Ini adalah musim di mana gereja-gereja itu akan bersinar. You know the other servant, self-serving servant. Tipe pelayan yang lain yang selalu fokus pada diri sendiri. They serve for themselves. Mereka melayani diri sendiri. So they do a lot of things in Jesus' name. Mereka melakukan banyak hal dalam nama Yesus. Hey brother, let's do business together in Jesus' name. Yuk kita bisnis dengan dalam nama Yesus. You come up with all the money, I'm responsible to spend them. Engkau keluarkan semua uangnya, saya akan pakai. So these servants are self-serving servants. Jadi pelayanan seperti ini mereka itu hanya berpusat atau egois. So these will be some people, a lot of Christians will be like that. Ada orang Kristen yang seperti ini, saudara. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven, because God will say, that thing is not aligned with my will. I didn't tell you do what you're going to do, right? Tidak semua orang yang berkata Bapak itu akan diterima oleh Tuhan. So many will say to me in that day, Lord, have we not prophesied in your name? Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat Cast out dalam demons in namamu? your name, Kami sudah mengusir setan and done many wonders in your name. dan sudah berbuat segala macam mujizat. And then I will declare to them, Dan aku akan berkata kepada mereka, I never knew you. aku tidak mengenal engkau. Wow. Wah, So it doesn't mean you serve, bukan berarti ketika kita melayani dan sering melayani, you will be received. kita akan menerima. It's important to know who you are serving. Penting sekali untuk tahu kepada siapa kita melayani. Ask your own heart. Kita tanya kepada hati kita When I sendiri. serve in worship, Ketika saya melayani when I serve in helping the church administer dalam anything, pujian penyembahan ataupun dalam pelayanan lainnya dalam gereja, am I serving because I want, you see the picture, wow, do I want a medal? apakah aku melayani karena aku mau dapat penghargaan? Am I serving because of your applause? Apakah mau melayani untuk dapat aplaus, pujian? You can get a pop singer and sing so well in Saudara church on bisa Sunday. mengundang penyanyi profesional dan benar-benar nyanyinya bagus di gereja. He will sing so well that we will all give applause. Akan menyanyi dengan bagus dan kita semua pasti akan tepuk tangan. But none of the applause will go to God. Tapi aplaus itu tidak akan sampai ke Tuhan. So some people serve for applause. Beberapa orang tuh melayani untuk mendapatkan penghargaan aplaus. Maybe in some other countries, Mungkin di, some pastors serve for money. mungkin di negara lain ada pendeta-pendeta yang melayani untuk uang. So not everybody who serve, okay, in God's name Tidak semua orang yang melayani dengan memakai nama Tuhan is really serving to honor the King. adalah benar-benar melayani untuk Tuhan. Amen. Amin. Wow, I like my own preaching. Saya senang sekali dengan khotbah saya sendiri, saudara. Another important thing to share. Satu hal lagi yang penting. Do you know that only through serving you grow to become God's friend? Hanya melalui pelayananlah kita bertumbuh menjadi sahabatnya Tuhan. So through serving, I draw Melalui- closer and closer to God. Melalui pelayanan kita semakin dekat dengan Tuhan. Through serving my pastor, I draw closer and closer to Pastor Young. Dengan melayani Pastor Yang, saya juga jadi semakin dekat dengan beliau. I carried my pastor's bag when he preached, when he go overseas, when he served. Dulu saya juga sering bantu dia tenteng tasnya, saudara, ketika kita sama-sama melayani keluar I negeri. drive Pastor Young's car, not the latest one, that nice car, not the latest one. Saya menyetir mobilnya, bukan I yang drive terakhir. Pastor ya, Young's car to pick up his kid, who is now very grown up and married. Saya dulu nyetir mobilnya, saudara, untuk bantu jemput anak-anaknya. I walk into Pastor Young's kitchen. Saya masuk ke dapurnya Pastor Yang, I use his toilet. saya pakai toiletnya. See, I want to share with you that the more we serve, the closer we serve, Ini yang mau saya sharingkan. Semakin banyak kita melayani, the more intimate we get. kita menjadi semakin dekat hubungannya. Amen. Amin. So serving is a way to getting into the heart of God.
Jadi melayani itu adalah salah satu cara untuk kita semakin dekat dengan hatinya Tuhan. So remember, two types of serving. Jadi ingat ada 2 tipe pelayanan. Remember, don't serve like Martha, serve like Mary. Jadi ingat kita tidak mau melayani seperti Marta, kita mau melayani seperti Maria. Wow, did y'all learn something? Kita belajar sesuatu pagi ini, Wow, praise the Lord. puji Tuhan. Jesus said, you are my friends if you do whatever I command you. Kata Tuhan, engkau adalah sahabatku apabila engkau melakukan segala sesuatu yang aku And minta then he engkau said, lakukan. no longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Amen. And God will speak to you. The more you serve, the more you hear his voice. Dan semakin saudara melayani Tuhan, semakin jelas saudara akan mendengar suara Tuhan. So you do not serve. Some people say, I'm very busy praying. I'm just listening to God, and so I don't have time to serve. Beberapa orang berkata, aku itu sibuk sekali setiap hari itu berdoa saja dan tidak punya waktu untuk melayani Tuhan yang lain. But we have to become good, mature, and balanced Christian. Tapi kita harus menjadi seorang Kristen yang dewasa dan balance dan seimbang. Your love, your love is expressed through yourself. Kasih kita itu kita ekspresikan melalui pelayanan kita. If I spend a lot of time in worship and I draw close to God, and I love Jesus so much, Kalau saya itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, I cannot stay still sitting in my room while I see the church in need. saya tidak akan duduk diam di dalam kamar saya ketika saya melihat begitu banyak kebutuhan di gereja. I cannot tell Jesus I love him so much when I see Jesus came to the world to die for the lost and needy and I do nothing for it. Saya tidak akan bisa berdiam diri ketika saya sadar bahwasanya Tuhan itu datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini. So you are very healthy if your heart and your mind and your body is well connected. Jadi saudara itu sehat ketika pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita itu semuanya terhubung. Your heart, your mind and your body become connected when you begin to activate to serve. Hati, jiwa, pikiran kita itu terhubung semuanya ketika kita mulai melayani. Hallelujah. There will be a table outside for you to register, I want to serve. Ada meja di luar, saudara bisa daftarkan diri kalau mau melayani. Praise God. And then you say, I don't know how to serve. Dan saudara berkata, saya tidak tahu bagaimana caranya melayani. But it's okay. Tapi oke, This morning we pray, we prepare our hearts pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita to ready to be activated to serve again. untuk belajar bagaimana caranya melayani lagi. Hallelujah. Haleluya. We serve because we love. Amen. Kita mengasihi, kita melayani karena kita Simon mengasihi. Peter was so close to Jesus. Simon Petrus sangat dekat dengan Tuhan Yesus. And Simon Peter had a chance to tell Jesus that he loved Jesus. Dan Simon Petrus itu punya kesempatan untuk mengatakan kepada Yesus bahwasanya dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Jesus asked him 3 times, do you love me? Tapi Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? And all the response of Peter saying, I love you, Dan responnya Petrus yang mengatakan aku mengasihi engkau, needed to stretch a little further by taking up an assignment. itu bukan hanya mengasihi Tuhan tapi ada pekerjaan untuk Petrus. Hallelujah. Haleluya. So when I say, Jesus, I love you. Jadi ketika kita berkata kepada Yesus, Tuhan When aku we mengasihi worship engkau. Jesus, Jesus, I love you. Dan kita I menyembah love Tuhan you. Yesus, aku mengasihi engkau Tuhan Yesus. Then be ready. Jesus will say, this is an assignment. Thank you for your love. This is a little assignment. Dan harus ready ketika Tuhan bilang, terima kasih untuk kasihmu, ini aku ada pekerjaan untuk engkau. Hallelujah. Haleluya. Wow. Praise God. Puji Tuhan. So we serve because we love. Very simple. I'm going to go through it really quickly. Christ loved the brethren, loved the Christians. We ought also to love the brethren, right? Kita melayani karena kita mengasihi. Kristus So mengasihi you love the jemaat, brethren, we kita- serve the brethren. Hallelujah. Kalau kita mengasihi saudara-saudara kita melayani mereka. Christ loved the church of Christ, the bride. Kristus mengasihi gerejanya, mempelainya. So we ought to love the church. Jadi kita juga harus mengasihi gereja. When you love your girlfriend, Ketika kita mengasihi pacar kita, you know, before you finish today's date, you'll be thinking of the next date. sebelum kita selesai acara pacaran hari ini, kita udah mikirkan ke acara pacaran yang selanjutnya. You will say, can I meet you again tomorrow? Kita berkata, boleh ketemu lagi nggak besok? Okay, some of you disagree, okay. Mungkin saudara tidak setuju. Christ loves the lost. Kristus mengasihi yang terhilang. We ought also love the lost. Kita juga harus mengasihi yang terhilang. We love the lost.
kita mengasihi yang So we terhilang, need to serve the lost. kita harus melayani mereka. Amen. Amin. So, and the list goes on for the sheep and for the poor. Dan sama, domba-domba Tuhan, orang-orang miskin. You know, after you tell Jesus, I love you, Setelah kita mengatakan pada Yesus, Tuhan aku mengasihi engkau. and you receive his assignment for you. Dan kita menerima pekerjaan dari Tuhan. Hallelujah. I'm literally saying this very clearly, that those who love God always have assignment from God. Ini yang akan saya katakan pada saudara, engkau yang mengasihi Tuhan pasti akan terima satu pekerjaan dari If I've Tuhan. been coming to church and I did not receive any assignment, Kalau kita ada di gereja dan kita belum mengerjakan apa-apa, then an indicator just like your COVID test indicator ini seperti satu tes, seperti tes COVID, saudara. is that, do I really love God? It's like, now whether you have COVID or you don't have COVID, you don't know, right? Sekarang ini kalau kita ada COVID, kena COVID atau enggak, kita You tidak do the tahu. test tell you, right? Tapi kita tes, dan tesnya akan berkata kepada kita kena atau tidak. Like Simon Peter, he says, I love you, I love you. Seperti He don't Simon know whether he Petrus. love God. Seperti Simon Petrus berkata, aku mengasihi engkau, tapi kita sebenarnya tidak tahu apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak. Correct. So the test is when the test is finally performed. Jadi baru akan tahu ketika kita diuji, dites. So if we responded in our love and we are tested and proven faithful, Dan apabila kita diuji dan kita hallelujah, setia, praise God, puji Tuhan, then you are reserved for the king. barulah kita itu disisihkan atau dikhususkan. Then the bagi king Tuhan. will say to those on his right hand, come, you blessed by my father, Dan- inherit the kingdom prepared for you from the foundation, from Genesis, from the foundation of the world. Dan raja itu berkata pada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Then you will be like these guys here. Jesus, the righteous will answer, Lord, when did we see you hungry and feed you, Dan or thirsty and give you drink? dan orang-orang benar itu berkata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami When memberi did engkau we see you makan? a stranger and we take you in, Kapan kami melihat orang asing dan or memberi engkau naked and tumpangan? clothe you? Atau telanjang dan memberi engkau Or pakaian? when did we see you sick or in prison Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam and penjara come to you? dan mengunjungi engkau? And the king will answer and say to them, assuredly I say to you, Raja itu akan menjawab mereka dan berkata, aku berkata kepadamu, in as much as you did it to, or you serve one of the least of these, my brethren, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang You paling did it hina for ini, me. kamu telah melakukannya untuk aku. wow, doesn't it make us all to open our eyes more, Bukankah ini sangat bigger? membuka mata kita? Doesn't it make us to be more ready to serve Bikin kita itu ready Anytime, untuk melayani, anyone. dimanapun, kapanpun. whom God will put in our path? Doesn't it make us want to serve, to draw closer to the King? Bukankah Amen. ini membuat kita ingin melayani supaya kita bisa lebih dekat lagi berjalan bersama Tuhan? So we grow as we serve. Kita bertumbuh seiring dengan kita How many of you melayani. want to grow? Berapa dari saudara mau bertumbuh? Hallelujah, amen. Haleluya. So, can I tell you that there is no other way out? Saya ingin katakan pada saudara, tidak ada cara lain lagi. The growth doesn't come only with reading a lot of Bible Pertumbuhan itu tidak datang hanya dengan semata-mata baca Alkitab, or praying a lot in the closet. ataupun berdoa sendirian lama-lama. After all the reading the Bible and praying in the closet, Setelah berdoa begitu lama dan juga baca it is Alkitab. supposed to condition you. You should see six-pack after praying. Dan saudara juga harus pakai Six six pack pack. saudara. Six pack. And you're ready to go and serve. Dan sudah ready untuk melayani Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So, I'm going to close. Saya akan tutup dengan ini. I'm what I am because I learned to serve very early. Saya sebagaimana saya adanya karena saya belajar untuk melayani Tuhan. And serving is not just about giving time. Serving is also having a humble heart to learn Melayani to itu serve. bukan hanya sekedar memberikan waktu pada Tuhan, tapi juga punya hati, rendah hati melayani Tuhan. I carry my pastor's bag. Saya tenteng tas pastor saya. I'll go early to church to see if anything needed help. Saya datang pagi-pagi ke gereja untuk lihat adakah yang bisa saya bantu. So I don't know if you heard how I started serving. Saya kurang tahu apakah saudara tahu ceritanya bagaimana saya Our mulai office was melayani. at 764 Mountbatten Road. Pada saat itu kantor gereja itu Pastor di Young was 764 staying on the Mountbatten. upstairs. Pastor Yang tinggal di atasnya, The lower floor is the office. bawahnya itu kantor. Outside is a big piece of land. Luarnya itu ada tanah kosong. We chopped down all the trees in the garden. Jadi kita tebang semua pohon-pohonnya, And still we have some coconut trees. tapi ada beberapa pohon kelapa. The coconut trees will drop two things. Pohon kelapa ini akan menjatuhkan dua hal.
It dropped a kapala. Drop the kelapa. Oh, kalapa. Pohon kelapa ini akan menjatuhkan kelapa, bukan kepala ya saudara. And then it will drop the leaves. Dan juga daun-daunnya akan rontok ke bawah. I go there early in the morning dressed like Pastor Stephen Saya datang pagi-pagi berpakaian rapi seperti Pastor Stephen. because I want to become a preacher. I want to serve. Soalnya saya pengen sekali jadi pengkhotbah, saya mau melayani. My pastor asked me to go and pick the coconut and break the leaves. Tapi pastor saya itu suruh saya bersihkan tuh I reached there daun-daunnya 8:30, 9 o'clock. I pick kelapanya. everything. By the time all my shirt become crumpled and wet. Jadi 8.30 saya datang, saya angkat saudara daun-daun yang jatuh sama kelapanya. Jadi basah semua baju saya saudara. And then at lunchtime, I'm ready to go for lunch. Jadi pada saat makan siang, Then my pastor say, hold it. pastor saya bilang tunggu. And I say, why? Kenapa saya tanya? He said, there are still leaves and coconut. Kata pastor saya masih ada daun-daun In the dan field. kelapa di tanah itu. I say, cannot be. I picked them this morning. Saya bilang nggak mungkin, tadi pagi-pagi sudah saya bersihkan semua. He says, but it's there. Tapi benar masih ada. So I cannot tell the coconut tree when to drop the leaves and the Jadi saya coconut. itu tidak bisa memerintahkan pohon kelapa ini kapan harus merontokkan daun dan kelapa, kapan tidak boleh. So after I change my shirt ready for lunch, it's wet again. Jadi saya udah ganti baju, udah mau makan siang, terpaksa saya ke sana bersih-bersih lagi dan basah And at lagi. what time I ask God and I complain. Dan pada saat itu saya berkata kepada Tuhan, saya komplain. I say, why? Saya tanya Tuhan, kenapa? And then finally I ask my pastor. Dan akhirnya saya tanya juga kepada pastor saya. I say, I'm here to learn to serve. Saya datang ke sini untuk My pastor said, belajar you are learning to melayani. serve. Dan ini jawabannya, inilah kamu sedang belajar And he melayani. said this to me. He said, if you cannot keep even this landed property in order, Katanya kalau engkau tidak bisa menata rapi properti ini, I cannot give you a building that will take your breath away. saya tidak bisa memberikan bangunan yang akan bikin kamu itu terkesima. Today, Cornerstone has a building that almost took Pastor Young's breath away. Hari ini Gereja Cornerstone sudah ada gedung sendiri saudara. We are entrusted with bigger things and more things now. Kami sudah dipercayakan dengan hal-hal yang jauh lebih besar. Because there is a team of faithful servants Karena banyak sekali pelayan-pelayan yang setia, that has been raised. yang sudah dibangkitkan. And there are plenty of faithful servants here. Dan banyak sekali pelayan-pelayan setia di sini. Glory to juga. Jesus. Puji Tuhan. Amen. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Let's rise up to our feet. I'll Kita pass this time bangkit. back to Pastor Stephen. All right, I believe you've been blessed by the words of the Lord. Thank you, Pastor Samuel, for a wonderful word of the Lord. I think it's very important for all of us to be reminded once again how important is the church. It matters to God and it should matter to us. And since the church is matter to God, and then we are here to serve, and it is very important for each and every one of us that has been given the gifts, whatever our talents, whatever resources that we are. Because what is matter on this earth right now is the church to shine and to be a servant of the Lord, to be a witness for the world. So let's bow our head once again. Let's sing the song. Let's sing it as a prayer unto the Lord, sebagai doa kepada Tuhan. It is you, Lord. It is you, Lord. Win, can you help? Thank you, Jesus. I lift my hands. I bring my song. Amen. And offer my days, all of my rights, all of my wrong. We offer them to you, Lord Jesus. I offer my life here and beyond. Hallelujah. To the one thing
Jesus, it is. Everybody sing it one more time. I lift my hands to you, Lord. I lift my hands. Everybody sing. I lift my song. All of you, all of us. Here we are, Lord. All of my right, all of my right, all of my wrong. We offer them to you, Jesus. All of my life, here and beyond. Thank you, Jesus. To the one thing true, Jesus, it is you. Bapa, inilah doa kami di hadapan hadirat-Mu. Kami dedikasikan seluruh hidup kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, supaya baik jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau dan boleh percaya kepada Tuhan. Pakai gereja-Mu ini Tuhan, Kau urapi Tuhan, supaya kami boleh tetap bercahaya dan bersinar. Berkati setiap anak-anak-Mu di gereja ini memiliki hati sebagai seorang hamba yang melayani Engkau dengan segenap hati, mendedikasikan seluruh talenta karunia yang Tuhan berikan mereka untuk melayani Tuhan. Kau berkati umat-Mu Tuhan, lindungi jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Dan jadikan mereka sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. You may lift the body we hand, receive the blessings of the Lord. May the blessings of our Heavenly Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the anointing and the fellowship of the Holy Spirit be with you from now on and forevermore in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And all God's people said, Amen, amen. God bless you. You may be seated. And God bless you. Have a great Sunday. Have a great week ahead. I hope to see you next Sunday, 10 a.m. for Indonesian service and 12 p.m. for the English service. God bless you. Have a great week ahead.